जय जगन्नाथ बंधुगण स्वागत करुच्ची मु देवदत्त साहू मोर यही चैनल मोटिवेशनल देव्रे। तो बंधुगण चलतु आरंभ करवा आज वीडियो आउ हाँ वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण मैंने जदि मो चैनल को नुआ आसी था तो लाइक शेयर करदे आउ मो वीडियो गुड़िक जदि आपण मानक टिके भी भल लगुए तो सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करदे जहाद्वारा नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। तो बंधुगण डेरी नक चलतु आरंभ करवा आज वीडियो। बेले बेले से ही मनीष ही बंधु आमको कंदाई दे था जार खुशी आम कि भी करने को प्रस्तुत रही था। चेहरार रंग देखिकी केवे भी संपर्क गढ़ ना। शरीर कला हेले भी चलो किंतु मन कला हेले चलो ना। जीवन सब खेल तो समय ही खेली थाए। मनीष केवल निज चरित्र अभिनय करें एथिरे किसी फरक पड़े ना। बंधु आपण केते लोकों ऊपर विश्वास करबा करूना किंतु आपण को निज ऊपर सबुठु अधिक विश्वास रहिबा दरकार। लोकों कथा शुणिकी कौन सी लोकर खराब इमेज निज मन में बसाइबा सबुठु बड़ बोकामी होता है। किए कहूचे बंधु बड़ बड़ गाड़ी रे बसिले यात्रा भल होता है बरं भल मित्र आ परिवार साथी थिले यात्रा भी सुखमय होता है। जी आपण को सम्मान देवनी बंधु ता साथी रे जबरदस्ती रही अपेक्षा ताको सम्मान सह छाड़देवा ही भल होता है। मनीषर परिचय हो पारे तार चेहरा होता है किंतु तार संपूर्ण परिचय तार बाणी आ व्यवहार होता है। मनीष को चिन्हबार क्षमता बढ़ातु बंधु नहले सब बेले धोखा खाइबापी प्रस्तुत रुहतु। तुम्हें जदि ठीक अच्छ निजको ठीक बोली प्रमाण करने को केवे भी चेष्टा कर ना। खाली ठीक हो रुह समय तार प्रमाण देव जेतिकी अपेक्षा सी आपण को कराउछि बंधु। विश्वास कर समय आसिले एते देव जे ताको तुम्हें संभाली पारिब नाही। मित्रता भी आवश्यक संपर्क भी आवश्यक किंतु जीवन सबुठ कठिन परिस्थिति आमको यह शिखाई थाए कि जीवन में एकुटिया रहिबार कला शिखा भी बहुत आवश्यक। अजथा चिंता एक रोग परी होता है जहाँ आपणकर आत्मीय शक्ति को क्षीण कर दे थाए। ए संसार रे देखिबा बहुत दर्शनीय स्थान अच्छी आउ सबुठार सुंदर जगह है आखि बंद कर निज भितर देखा। तुम्हें निज क्रोध पर दंड पाइब ना तुमर क्रोध ही तुमको दंड देव। जी निज को आयत्त करनेला बंधु तार विजय को देवता भी पराजय करें ना। राति सारा गभीर निद आसवा एत भी सहज कथा नुहे तापाई दिन सारा सच्चोटतार सह बंचवा पड़ता है। बेले बेले बंधु आपण को किसी न करी भी खराब हो जाता कहीं लोक सेमिति ही चाहता आपण जेमिति करते। जीवन सारा जिते भी बंधु धन धन कहतु किंतु मरिबा परे शोक पत्रिकार निधन बोली कह। जदि कौन सी भूल पाई कालीर दिन व्यर्थरे बीतीची तेबे ताको मन पकाई कि आज दिन को केवे व्यर्थ कर नहीं। परिस्थिति जब विपरीत होता है तेबे पैसा नुहे बंधु व्यक्तिर स्वभाव और संपर्क काम आसी था। जीवन में निज तुलना केवे भी क्या सहित कर ना। आपण जेमिति भी अटंती सर्वश्रेष्ठ अटंती भगवान का रचना सर्वोत्तम अटे। मनुष्य जीवन केवल ता कर्म उपर चली थाए से जेमिति कर्म करिथाए सेमिति फल भोगी थाए। मनीषा सेतिकी बड़ हो पार बंधु जेतिकी से चिंता करिब से मनुष्यर शक्ति को कहीं भी मुकाबिला करें ना जहाँ पाखरे सहन शक्ति थाए। कठिन समय आम आईना सदृश होता है जी आम क्षमतार सठिक उपयोग कराए थाए। गर्व कहार रहिब नहीं बंधु दिने कुंपा को यह भी लगुला भांगे पूर्व सब पैसा मोर ही थिला। जदि कहीं धोखा देउछि तेबे ताको हृदय धन्यवाद जनातु कहीं से ही लोक ही आमको भावी चिंती क्या ऊपर भरोसा करने शिखाई था। तुम्हें चलवा आरंभ कर बंधु लक्ष्य तुम बाट चाह बसी कहीं डरुच जीवन में कौन हेब जहाँ भी हम आम भलपाई ही हेब। थरे निज चेहरा को तो सफा करनी आईन में मैला लगी कहूबा लोक कहीं सब बेले सामना वाला खराब हो न थाए। जीवन में बंधु केवे भी साहस हराओ ना। किए जानी साहस भी तुम हारिबा को अपेक्षा कर चुप रहा शक्ति अटे दुर्बलता नुहे आउ एकुटिया रहिबा अभ्यास मोर बाध्य बाधकता नुहे। मुद्रा दुईटी पार्श्वर होता है हेड आउ टेल भी
କିନ୍ତୁ ସମୟ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ପଲଟି ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ନିଅ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଗଛ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ, ମୂଳ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ସେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇକି ବି କାପୁରୁଷ ଅଟେ, ଭୀରୁ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇକି ବି ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ଖାଲି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଫରକ ଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ପତ୍ର ଝଡ଼ା ନଦେଲେ ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମସ୍ୟା ନ ଆସିଲେ ଭଲ ଦିନ କେବେ ଆସିନଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଜ ଜୀବନର କିଛି ରାସ୍ତା। ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ କେହି ସାଥୀ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଜ ଗରିବୀ ଆଉ ଖରାପ ସମୟ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଦ ତଳ ହିଁ ଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହନଶୀଳତା ଏକ ଟଣା ଯାଇଥିବା ରବର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିବା ପରେ ତା'ର ଛିଣ୍ଡିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହା ଉପରେ ରଖ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେବାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଭୀରୁ ଲୋକ ବାହାନା ବନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସଫା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜଳ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ, ନହେଲେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ସମୟ ପାଖରେ ଏତେ ବି ସମୟ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସମୟ ଦେବ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ଠୁ ବଡ଼ ଦେଖ। ଚାନ୍ଦ ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆକାଶରେ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମଣିଷ ଘର ବଦଳାଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳାଇଥାଏ, ତଥାପି ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେ କେବେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିନଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ନା, ତେବେ ଦୋଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୋଇଥିବ। ଘର ଭିତରେ ମନ ଭରିକି କାନ୍ଦିନିଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛ ହସିକି ଖୋଲ। କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଆପଣ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କେହି ଆପଣର ଯଦି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ କେହି ନିଜର ଲୋକ ପାଖରେ ରହିକି ବି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି ବି ନିଜର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ବି ରଖ ନା କାହିଁକି, କେହି ଆପଣର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଣି ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ରହିନଥାଏ। ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନା ତା ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟର ଭଲ ଗୁଣ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଲଢ଼େଇ ନ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହି କଥା ବୁଝିଯାଅ କି ସମ୍ପର୍କ ମନରୁ ନୁହେଁ ଦିମାଗରୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେଇଥାଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇକି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଭଲ କ୍ଷମା ମାଗିକି ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିବା। ସମ୍ପର୍କ ତ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ କମ୍, ବୁଝାମଣା ଅଧିକ, ଯେଉଁଠି ଝଗଡ଼ା କମ୍ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ, ଆଶା କମ୍, ଭରସା ବେଶୀ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ହୃଦୟରେ ହେବା ଦରକାର, କଥାରୁ ନୁହେଁ। ଅଭିମାନ ଶବ୍ଦରେ ରହିବା ଦରକାର, ମନରେ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ କରିଦେଇ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।